ᱥᱟᱱᱟᱢ ᱠᱚᱜᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱥᱤᱸᱜᱟᱹᱲ ᱥᱟᱶᱛᱮ ᱥᱟᱹᱜᱩᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱫᱟᱨᱟᱢ ᱱᱚᱣᱟ ᱜᱟᱛᱮ ᱜᱟᱫᱮᱞ ᱠᱳᱪᱤᱝ ᱥᱮᱱᱴᱟᱨ ᱨᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧᱟᱜ ᱠᱞᱟᱥ ᱨᱮ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱮᱛᱚᱦᱚᱵ ᱞᱮᱜᱮ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱛᱮᱦᱮᱧ ᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱱᱚᱞᱟᱦᱟ ᱟᱨ ᱪᱚ ᱵᱟᱪᱪᱟ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟᱱ ᱚᱝᱠᱚ ᱠᱚ ᱦᱤᱡᱩᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱱᱤᱭᱮ ᱵᱟᱨ ᱛᱮᱵᱚᱱ ᱠᱚᱨᱟᱣᱟ তাহলে নল চৌবাচ্চা খন ᱡᱟᱦᱟᱸ ᱞᱮᱠᱟ অঙ্ক ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱜᱼᱟ সময় কার্যক্ষণ হᱚᱸ ᱚᱱᱟ নিয়ম ᱛᱮᱜᱮ অঙ্ক ᱠᱚ ᱠᱚᱨᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱫᱚ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢᱟᱜ ᱯᱟᱨᱴ ᱠᱟᱱᱟ ᱢᱤᱫ ᱨᱚᱠᱚᱢ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱛᱮᱜᱮ ᱠᱚᱨᱟᱜᱼᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱛᱮᱡ ᱛᱮ ᱱᱚᱣᱟ নল চৌবাচ্চা ᱡᱟᱦᱟᱸ অঙ্ক ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱠᱷᱚᱱ ᱜᱮ ᱴᱟইᱢ ᱮᱱᱰ ওয়ার্ᱠ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱛᱟᱦᱞᱮ সময় কার্য ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱡᱟᱦᱟᱸ অঙ্ক ᱢᱮᱱᱟᱜᱼᱟ ᱚᱱᱟ ᱦᱚᱸ ᱠᱚᱢᱯᱞᱤᱴᱚᱜᱼᱟ ᱴᱷᱤক ᱜᱮᱭᱟ ᱪᱚᱞᱚ ᱛᱟᱦᱞᱮ তাহলে নল চৌবাচ্চা ᱨᱮᱱᱟᱜ অঙ্ক ᱠᱚ ᱟᱵᱚ ᱠᱚᱨᱟᱣ ᱨᱮ ᱢᱤᱫᱴᱟᱝ ᱯᱮᱴᱟর্ন ᱞᱮᱠᱟ ᱯᱨᱚᱥᱮᱥ ᱵᱚᱱ ᱟᱵᱚ ᱵᱚᱱ ᱞᱟᱜᱟᱣᱟ ᱡᱟᱦᱟᱱᱟᱜ ᱠᱚᱜᱮ অঙ্ক ᱨᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱦᱮᱱ ᱢᱮᱱᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ শুধু এ বি সি ডি ই নির্ণয় ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱠᱚᱣᱟ এ বি সি ডি নির্ণয় ᱠᱟᱛᱮ ᱜᱮ ᱩᱱᱠᱩ ᱠᱚᱫᱚ ᱵᱚᱱ ᱚᱸᱰᱮ ᱵᱚᱱ ᱚᱞ ᱥᱚᱫᱚᱨ ᱠᱚᱣᱟ ᱟᱫᱚ ᱚᱱᱟ ᱪᱷᱚᱠ ᱨᱮᱫᱚ ᱟᱵᱚ ᱫᱚ ᱪᱮᱫ ᱞᱮᱠᱟ ᱵᱚᱱ ᱚᱞᱟ ᱚᱱᱟᱜᱮ ᱱᱟᱥᱮᱱᱟᱜ ᱤᱧ ᱱᱚᱰᱮᱧ ᱚᱞ ᱠᱟᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱚᱸᱰᱮ প্রশ্ন হয়তো মেনায় ননকা को অল কেদা একটি ট্যাঙ্ক नौनकान अंको को ताहेना नोंडे दो नोल चौबाच्चा नोल माने मेन दो हुयुग कना मिटन पाइप पाइप ना कथा ताहेना ताले जहां तिना गे ओंडे पाइप जोक्सेन को ताहेना ओना पाइप ते जहाना ड्राम रे बांखान टंकी रे बांखान बाल्टी रे जहाना रे दा को पेरेजा बांखान दा को अधिया इनके लेकान कुकली ताहेना आदो ओना ड्राम रे नोल हो ताहे दाड़ेया बांखान ओना ड्राम रे जहां छिद्र ताहेना ताले ओना छिद्र हो मिटन पाइप हिसाब लेकाते आबो दोबन व्यवहारा जुदी मेन कथा जे मिटन चौबाच्चा रे मिटन छिद्र मेना ताले छिद्र हो आबो दो उनी पाइप हिसाब तेबन लेखाइया आदो नोन कागे नोना अंक रे जेमन मेना जे ए एकटी टैंक 10 मिनिटे और बी दो हुयुग कना 20 मिनिटे पूर्ण करते पारे ताले मिटन टैंक मेना मिटन दा टंकी मेना ताले ओना टंकी ए दो हुयुग कना 10 मिनिटे पूर्ण दे और बी दो 20 मिनिट लगा कान ताया ताले उनकिन बानार पाइप जुदी मेन दाय मी संगे चालू करते हुयुगा ताले ओना टैंक दो तीना समय ते पेरेजोआ नोन का मेना आदो नोंकाना जहां लकाना अंक के आबो दो ताहेन इटेरना फार्मा लेका जहां तेना हसा के ताहेन मेनके इटेरना फार्मा रे आबो दोबन ओना दोबन फादले लेखान इटे बन बनावा उनका के जहां लकाना अंक के ताचो आबो दो किंतु ओना जहां फार्मा बन बनाव दा नितो ओना रे बन जोतो ओना छक रे बन बैसेव कोआ ताले बारिया मेना ए नल और मिटन दो बी नल उनका नोंडे दोबन ओला टाइम माने समय जहां समय लगा कना और ओना ठेन ताला ठेन नोंडे दोबन ओला ओना ठेन दोबन ओला धारण क्षमता से इंग्लिश ते जहां तक मेता कना कैपेसिटी और नोना आड़े दो बन ओला नोआ आड़े आबो तो ताहन दाबना क्षमता से दक्षता सक्षमता नोनका जहां गे नोआ नाड़े जहां बन ओला ओना दी कना क्षमता से दक्षता से सक्षमता और नोंडे जहां ताहने ओना दो समय बन ओला और नोंडे ताला रे जहां बन ओला नोआ दी कना धारण क्षमता से कैपेसिटी आदो नोना टेन टाइम आका बन एमा ओंडे ना टाइम तन ओंडे कटी नासेना लातारिन ओल का कना नोंडे टाइम माने समय नोंडे तो ओकोय समय बन एमाया ओकोय बन ओला ताले सम्पूर्ण काज जे समय
সম্পূর্ণ হয় তাহলে নটা ননা ঠেন দो আবো বন ओला नोंडे আর नोंडे তাহলে টাইম যাহার নोंडे আবো বন ओला ওনা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সম্পূর্ণ কাজ যে সময়ে সম্পূর্ণ হয় তাহলে সম্পূর্ণ কামি নুই একক ভাগতে তিনা সময় রে সম্পূর্ণ দেয় ওনাগে কিন্তু নोंडे দो অলোয়া যদি সম্পূর্ণ কাজ না টাইম অল বাং তাহনা তাহলে নोंडे দো অল দো বাং গানোয়া আদো নोंडे যেহেতু মেন কাদা এ দো একটি ট্যাঙ্ক দো তিনা 10 মিনিট রে পূর্ণ দেয় তাহলে দো ওনা ট্যাঙ্ক দো উনি তো 10 মিনিটে পেরেজ দাঁড়ায় কেনা তাহলে একক সময় দো তিনা হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ সম্পূর্ণ কাজ দো তিনা সময় রে সম্পূর্ণ দেয় তাহলে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 10 মিনিট রে আর বি দো তিনা সময় রে ওনা ট্যাঙ্কে পেরেজ দা তাহলে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নুই দো 20 মিনিট রে তাই নोंडेना সময় দবন ওলা আবো দো সম্পূর্ণ কাজ তিনা সময় রে উনি কামি পুরোই দা ওনাগে নोंडे দবন ওলা তারপর নोंडे দো চেত বন ওলা नोंडे दबन ओला नुकिन बारिया जाय किन तायना उनकिन ना लसागु ताय नुकिन ना आबो लसागु बन ओला आदो लसागु नोंडे ना काली नुकिन लसागु लिखान किन तिना किन हुआ नुकिन लसागु किन लिखान लसागु किन हुआ 20 इने टाइम चेक किते हुआ नुउनी 10 ते नुइटा भागे हुआ माने नोंडे रेन जहां टाइम को तायना उनको टाइम ते नुउनी तालारेन भागे हुआ और भाग काटे नाते ऑल हुआ नोआ रे ताले तिने नोंडे भागे लेखान हुआ 10 दुगुने 20 ता नोंडे दो हुआ 2 और नोंडे दो हुआ 20 के 20 20 ते जुदी 20 बन भागा ताले हुआ कनाय 1 ता नोना ताला ठेन जहां बन ऑल दा ओना दो हुआ कना धारण क्षमता से कैपेसिटी नुई दो चिके लेका कते नामो कनाय जिन उनी टाइम जहां संपूर्ण किन ताहेना ओना लसागु कते किंतु आबो नोंडे बन ओला और नांडरेन चिके कते बन नामेया नोंडे में बन नामेया नोंडे मोट समय पे नोंडे मोट कैपेसिटी से धारण क्षमता तिना कना ओना भाग कते जा हुआ ओनागे नोते बन ओला ओनागे को हुआ कना क्षमता से हुआ कना दक्षता ता ओना तालारे जहां बन नामे कना उनुई ओल का कना 2 नंबर रे उनी तालारे धारण क्षमता क्षमता धारण क्षमता मेनते दो नोंडे चेत मोट काज ताहले नासेना आपे पे ओल का खाता रे मानखान नोआ को जिनिस एकटू दिसे ख्याल बांग ताहेना तारपर 3 नंबर नोना अरे दो कोई बन ओलेट को नोना मुचेत सेन ओना ठेन क्षमता ठेन ताहले क्षमता से सक्षमता नोंडे दो एকক समये नोंडे दो हुआ कना क्षमता से दक्षता नोंडे दो हुआ कना एকক समय रे जे परिमाण उनी काज करादा ताहले मिटटें एকক समय रे जे परिमाण काज करादा ताहले नोना अंक रे नोंडे चेत मेना मिनिट मेना ताहले नोआ दो किंतु नोआ रे दो हुआ कना एকক समय मेनते चेत हुआ कना नुई दो करादा 1 मिनिट रे करादाय 2 यूनिट और नुई दो 1 मिनिट रे करादाय 1 यूनिट माने एকক समय रे नोआ दो हिसाब कना नोआ रेना दो ताहले ए नलटी तीना करादा ए नलटी 1 मिनिटे 2 यूनिटे भर्तिया जिना पेरेजा और बी नल तीना 1 मिनिट रे 1 मिनिट रे नुई दो पेरेजा 1 यूनिट से 1 यूनिट परिमाण उनी दो पेरेज दाड़े खाना ताहले बाना हरते नुई और नुई जुदी बन हिसाब किना ताहले बाना हरते 1 मिनिट रे तीना किन पेरेजा 1 मिनिट रे ताहले 1 मिनिट रे दो किन पेरेजा नुकिन बाना जोग ताहले 2 और 1 3 ताहले 3 यूनिट नुकिन किन पेरेजा ताहले 1 मिनिट समय रे 3 यूनिट अकिन किन पेरेज दाड़े ताहले 20 यूनिट मेना टोटल दो तीना मेना तबना ताहले टोटल दो मेना 20 यूनिट ताहले 20 यूनिट दो चेतान रे और 3 ते बन भाग काया 3 ते भागे लेखान गे तीना मिनिट ओना ओडकोआ कारण 1 मिनिट समान गे 3 यूनिट जखन पेरेज दा तार नुई जखन बन भागेया तखन गे बन नामा तीना मिनिट समय लगा कना ताहले 20 जखन नाते बन भागा ताहले 3 6 18 2 अड़गोन कना
তাহলে 2/3 ᱤᱱᱟᱹᱜ মিনিট কিন্তু সময় লাগাᱜ ᱠᱟᱱᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱦᱟᱸᱜ ᱱᱟᱥᱮ ᱞᱟᱹᱭ ᱛᱟᱵᱚᱱ ᱯᱮ ᱛᱟᱦᱞᱮ ᱱᱤᱰᱮ ᱜᱮ ᱦᱟᱹᱨᱤ ᱦᱟᱸᱜ ᱵᱩᱡᱽ ᱢᱮᱥᱮ ᱵᱟᱝ যে অকয়টা টাইম বন অলে ᱠᱟᱱᱟ অকয়টা ধারণ ক্ষমতা অকয়টা ক্ষমতা আর নোয়াটা অঙ্ক চেল কাতে বন করাও কেদা নোয়া পে বুঝে নাম কেদা সবাই একটু লই দেবন পে আচ্ছা যাই হোক নিডে হারি বন বুঝে নাম কেদা তাহলে নোয়া অঙ্ক করাও ক্ষেত্রে রে আবো চেক চেক দরকার আবন কানা মিটেন কিন্তু অন্ডে তালারে আবো লসাগু দরকার আবন কানা মানে নুকিনা লসাগু করা হুয়া তাহলে মিটেন লসাগু আবো দরকার আবন কানা তাহলে একটু লসাগু বাড়া হুয়া তো লসাগু কিন্তু সানাম কো বন করাও কাট গিয়া আর মোটামুটি হাঁ বন বাড়াই গিয়া বাড়াই দো ওনাকে দোহরা নোডিং অল্লা এ আর বি তাহলে এ তো 10 মিনিট রে করা দেয় আর বি তো কিন্তু 20 মিনিট রে করা দেয় তা নুকিনা লসাগু করা হুয়া লসাগু প্রসেস আয়মা হরগে বন করা নৌকা কে বন করা যাহা লেকা কানা অনকা কে বন করা নতুন হইতে যাহাই কম্পিটিটিভ লাইন রে को হেজ কানা উনকু ᱫᱚ নৌকা কে को করা যে তিনে তে কাওয়া নুই হুডিং মাছা খাওয়া লেখান গানো গিয়া 10 তে কাওয়া কান 10 के 10 আর 10 2 20 মানে অনকা লম্বা হ্যাঁ সিলিয়ার को হিজুआ যাই নিন কে বন করা আবো নোয়া অঙ্ক ক্ষেত্রে দো নৌকা লেকাতে তো বামন করা যাহাইটা লাটু মান কানাই যে যেমন নডে 20 তাহলে 20 মান তাহলে নুই না গুণিতক আবো বন হিসেব কোয়া আর উনি কি যদি হুডিং যাহাই को তাহেনা উনকু তে যদি ভাগে জ্বালাওনা তাহলে উনি গে হুইউ কানাই অনারেন লসাগু যেমন নডে যদি 20 মেনে তাহলে 20 যদি লসাগু বন সাবিয়া তাহলে 10 তে ভাগে চালাক কানা তাহলে ওনা হতে নোনা লসাগু দো 20 গে হুইউ কানা যদি নডে ওলা 5 10 আর 15 নোনা লসাগু তিনা হুইউ আদো উন সময় আবো বন হিসেবে লাটু সংখ্যা কয় কানাই 15 কানাই তাহলে 15 আবো লসাগু বন সাবেয়া আর ওনা বন চেক নেলা যে নুকু হুডিং সংখ্যা তে নুই ভাগে চালাক কানা সবা যদি বানার সংখ্যা থেকে নুই ভাগে চালাও না তাহলে লসাগু কিন্তু 15 গে হুইউआ আর যদি উনি ভাগ বাই চালা তাহলে নুই রেন গুণিতক যাহাই को হুইউआ উনকু को নেল को হুইউआ তাহলে 15 আবো যদি 5 তে বন ভাগা তাহলে ভাগ কাতে বন নামে কানা মেনকান 10 তে তো বাই নামক কানা তাহলে উন সময় তো 15 রেন গুণিত 15 দুগুণে 30 বন নেলিয়া ভাগে চালাক কানা সবা তাহলে 5 6 30 হুইউआ আর 3 10 30 হুইউआ তাহলে নোয়া রেন লসাগু দো উন সময় দো 30 গে হুই को के আদো অনকা কে নন্ডে না হুডিং হুডিং সংখ্যা को বন নাম को उनको को रिपीटो 5 10 15 12 निकन को रिपीटो आदो बार बार अवस्था लेखान दो नेल जते को बुझा नोआ करे लसागु दो तिना को हुआ उनका के जुदी बन ओला 2 8 आइ तो 6 मेना नोआ ना लसागु कुली कर बन तिना ताले जतखन लाटू दो कोय कनाय नोंडे जतखन लाटू किंतु 8 कनाय ताले 8 बन साबे लसागु আর উনি বন চেক নেলে নুকিন তে ভাগে চালাক কানা তো তাহলে যখন বাই চালাক কানা 6 তে তো বাই চালাক কানা তাহলে হুই কানা নন্ডে বন ওলা 8 দুগুণে 16 16 কিন্তু 6 তে বাই চালাক কানা তাহলে 3 8 3 হুইউआ 24 তাহলে 24 তে 2 তে চালাক কানা আর 6 তে চালাক কানা তাহলে নোয়া না লসাগু দো আবো 24 বন সাবা আদো নিন কে কাতে বন অবস তবে খান নডে না অঙ্ক আইমা উসরি কে করা গো তুরু গিয়া আর নুকু সংখ্যা को एक्चुअली को रिपीट नडे তাহলে ওনা হতে লসাগু নডে তো করা করা থেকে অভ্যাস আছে নোয়া না লসাগু তো নিন কে হুই নডে বন বুঝা নাম কে চে ইন লেই চুই দেমেনতে ता नोना अंको रे नोंडे बन ऑल लेदा नोआ आड़े बन ऑल 10 दुगुने 20 भाग काटे हिजु कने नोआ आड़े बन ऑल लेदा 20 के 20 माने भाग काटे हिजु कने अच्छा मने का तावन पे नोडे ओंडे मने का तावन पे नुइटा दो किंतु बनुनिया नोंडे किंतु बनुनिया ता नुइटा जखन बनुनिया ता नोंडे चिकते बन नामे नोंडे तिने हुआ ता नोंडे ना नाम ना के सिस्टम दो आबो जखन नोंडरेन सुंखे संगे नैटा गुण कते आबो नुई बन नामे कना कारण नुई जेमन नोटा रि नोल्ला 20 10 তাহলে ভাগ কাতে বন নামে কেনা তাহলে 10 দুগুণে 20 তাহলে নুইতে সংখ্যা ভাগ কাতে বন নামে কেনা নুই আর নুই তাহলে গুণ কাতে কি নামো আনোয়া তালারেন তাহলে ওনা হতেতে নুইতে সংখ্যা গুণ কাতে 20 কি নামো কেনা তাহলে ওনা হতেতে আবো নডে 20 বন অল লারে যদি মনে কাপে
चेतान रन के बाय ताहे को के नुईटे सुंखा के नोडे बाय ताहे को के नुईटे सुंखा चिके तो बन नामे किया ता नोडे किंतु कुड़ी मेना आ नोडे दुई मेना ताले चिके कते बन नामे कना नी तो भाग काते ताले कुड़ीते कुड़ी दुई ते बन भागे कना ताले हुई कना 10 दुगुने कुड़ी ताले 10 ताले ओनकान हा अबो बन छक दो नोंका बन बेनावा मेनखान आका करे चो ओकोटा सुंखे को ओकोटा डाटा मान को दो अबो बामबन नाम कोआ आदो उनको दो किंतु नोडे कोन बुझो नाम काते उनको को दो बन ओडों कोआ चेलका नुई आर नुई गुण काते दो किंतु नुई हुयु कना आर नुई संगे नुई भाग काते दो नुई ओडोगो कना ओनका के ताले नुई ते नुई भागे लेखान नुई ओडोगो नोनका काते बन नामा ओने ताले एक नंबर में एक्टिव खाली चौबच्चा ए ओ बी नल दिए यथाक्रमे 30 घंटाय और 45 घंटाय पूर्ण হয় তাহলে নল দুটি এক সঙ্গে খুলে দিলে কতক্ষণে খালি চৌবাচ্চা জল পূর্ণ হবে তাহলে এ বনলে আগে তারপরে বি বনলে এ তো তিনের সময় করা যায় 30 রে করা যায় আর বি তো তিনের সময় করা যায় 45 রে করা যায় তা নোয়া না লসাগু তা লসাগু চিনি লই কেতে যাহাটা লাটু সংখ্যা কানায় উনি সাবে হিও বাকা উনি রেন গুণিতক তাহলে 45 বন সাবে লেখান 30 তে ভাগ বাই চালা কানা তাহলে 45 রেন গুণিতক দেই কানা 45 দুগুণ 90 3 30 90 নুই ভাগে চালা তাহলে নুই কি হিও লসাগু তাহলে 3 30 90 আর 45 দুগুণে হিও কানা 90 তাহলে একত্রে মেন কাদায় তাহলে নুকিন মিনিট 1 ঘন্টা রে ন তো ঘন্টায় লই কেতে যেহেতু ঘন্টা মেনা তাহলে 1 ঘন্টা রে তিনে কিন কামি দে 1 ঘন্টা রে কিন কামি দে যোগফল মানে হিও কানা 5 কিন কামি দে তাহলে টোটাল কামি দুই কাকে 90 ইউনিট কামি हुई तकिना ताले तीनो समय लगाओ किना ताले मी 5 ते भागे हुआ तबे खान गे उत्तर का ताले 5 18 90 हुई कना ताले हुई कना 18 घंटा ताले ऑप्शन ई हुई कन तबना सटीक आंसर ठीक गया मेंदे एकटी खाली चौबाच्चा दुटी नल दिए यथाक्रमे 10 मिनिटे एवं 15 मिनिटे पूर्ण হয় নল দুটি একসঙ্গে খুলে দিলে কতক্ষণে খালি চৌবাচ্চাটি জল পূর্ণ হবে তাহলে এনার গিন লই কে জাহানা গে অঙ্কর তো লই মেনখান আবো তো এবিসিডি নোয়া থেকে বন মুকু দবন অল সদর কোয়া তাহলে প্রথম নল মনে কাতে বন পে এ আর দোসার নল লই কনে বি তাহলে প্রথম নল লো 10 মিনিট রে আর পরে নল লো 15 মিনিট রে তা নুকিনা লসাগু চেদ হিওয়া 15 রেন গুণিতক তাহলে 15 দিগুণ হিও কনে 30 ওকই মাইক্রোফোন হাতে অন কাতে বন স্ক্রিন তাহলে 30 হিও কনা তাহলে নুই দো নুইতে ভাগওয়ায় 10 তে ভাগওয়ায় তাহলে 3 দো সে নলে 30 আর 15 দুগুণ নলে দিই কনা 30 তাহলে 1 মিনিট রে তিনে কিন কমি দে 1 মিনিট তো যোগ কিন নুকিন তাহলে 5 ইউনিট কিন কমি দা তাহলে টোটাল ইউনিট তিনে কান তাকিনা 30 তাহলে 30 ইউনিট কমিতে নোয়া মানে 30 ইউনিট জল লিটার নিলে লিটার কি যদি বন সাবা তাহলে 30 ইউনিট লিটার পূর্ণতে তিনে সময় লাগাও কিনা তাহলে 5 তে ভাগো তাহলে 5 6 30 हुई कना ताले 6 मिनिट ताले नोआ ना आंसर हुई कना ऑप्शन सी ना 6 मिनिट ताले नोट रे चेन मेन कदा एकटी चौबाच्चार समस्त जल দুটি নল দিয়ে যথাক্রমে 30 মিনিটে ও 15 মিনিটে খালি হয় 100 কিন্তু পূর্ণ অল তাহে কানা নয় কিন্তু খালি না নল দুটি একসাথে খুলে দিলে কতক্ষণে পূর্ণ চৌবাচ্চা খালি হবে তাহলে পূর্ণ চৌবাচ্চা তিনে রে খালিয়া তাহলে হানাটা চেলকা বন করালদা নোয়া হো অনকাগে তাহলে প্রথম নল এবন সাবা দোসার নল বি বন সাবা এ নল তিনে রে খালি দেয় 30 মিনিট রে খালি দেয় আর বি নল তিনে রে খালি দেয় 15 মিনিট রে খালি দেয় নতিনে লসাগু তো তাহলে 30 বন সাব দাঁড়িয়ে লাটু সংখ্যা 30 के 15 তে ভাগে চালা কানা তাহলে 30 1 के 30 15 দুগুণে 30 তাহলে 1 মিনিট রে তিন কামিদা 1 মিনিট রে কিন কামিদা নুকিন যোগ কিন লেখান তিনে হুই কানা 3 হুই কানা তাহলে সম্পূর্ণ নোয়া ট্যাঙ্ক পূর্ণতে মানে 30 লিটার পেরেতে 30 ইউনিট পেরেতে তিনে সময় লাগাও কিনা তাহলে 30 দো কিন্তু 3 তেমন ভাগেয়া তাহলে 3 10 হুই কানা 30 মানে হুই কানা 10 মিনিট তাহলে 10 মিনিট সময় লাগাও কিনা যদি বানা হর মিটতে ওনা তেরে ট্যাঙ্কি তাহেনা ওনা কিন খালি লিখান তাহলে অপশন হুই কানা বি নম্বর না নোয়া না দো সঠিক आंसर একটি চৌবাচ্চার সমস্ত জল দুটি নল দিয়ে যথাক্রমে 20 ও 30 মিনিটে খালি হয় তার নল দুটি একসাথে খুলে দিলে কতক্ষণে পূর্ণ চৌবাচ্চা খালি হবে
তাহলে এ আর নহা বি। তাহলে এ প্রথম নল লো 20 মিনিট রে, দোসরা নল লো 30 মিনিট রে। তাহলে নুকিনা লসাগু করবেন সবাই 30, তাহলে 30 দো 20 তে ভাগ বাই চালাক কানা, তাহলে 30 রেন গুণিত কে হুইয়া লসাগু দो। তাহলে 30 দুগুণে 60, তাহলে 20 তো ভাগে চালাক কানা, তাহলে লসাগু দो না তো হইনা 60 কে। তাহলে 3 20 এম 60, 20 তে যদি 60 বন ভাগে লেখান, 30 তে যদি 60 বन भागया, তাহলে 30 দুগুণে হুইয়া 60। তাহলে 1 মিনিট রে তিনে কিন কামি দे, 1 মিনিট রে তাহলে নুকিन যোগ, তাহলে হুইয়া 5। তাহলে টোটাल দो তিনে ওনা टंकी ना कैपेसिटी दो तिना मेना 60 मेना। ताहले नोआ 60 लिटर आधी ते तिने समय लगाव कने, ताहले नुई 60 किंतु नोआ 5 ते भागोआ, ताहले 5 बारांग हुई कना 60, ताहले हुई कना 12 मिनिट रे ओना टंकी किंतु आकिन बनाहर ते मिद कम ते किन खाली लेखान आकिन किन खाली दाड़ेया। ताहले नोआ ना आंसर दो तिने कन तबना ऑप्शन बी 12 मिनिट। ताहले ए मान 40 मिनिटे একটি ট্যাঙ্ক পূর্ণ করতে পারে। তাহলে এ মিটেন নল কানায়, তাহলে এ দো কিন্তু 40 মিনিট রে পেরেক দেয় এবং বি নল 60 মিনিটে খালি করতে পারে। তাহলে বি নল কিনে দেয় 60 মিনিটে কিন্তু খালি দেয়। তাহলে দিশে দো का yu ni do কিন্তু খালি দেয় মানে মাইনাস দেয়, বিয়োগ কানা মানে দায় বাদ দা নি টাঙ্কি কোনে আধি দা। তাহলে ওনাতে নডে মাইনাস মন বসে। তাহলে দুটি নল একত্রে চালু করলে খালি ট্যাঙ্কটি কতক্ষণে জল পূর্ণ হবে। তাহলে নুকিন বানার পাইপ মেন্দা যদি মিট সাথে চালু কিন তাহেনা, তাহলে তিনে সময় রে ওনা টাঙ্কি रो पेरेजोआ। তাহলে নুই এ দো পেরেজ দাই মানে প্লাস আর বি দো কিন্তু নুই দো আধি দাই, তাহলে নুই দো মাইনাস। তাহলে নুকিনা লসাগু যাহাল কাবন করালো অনকা গে। তাহলে নডে না লসাগু 60 রেন গুণিত কে হুইয়া বাংকান 60 गे হুইয়া। তাহলে 40 তে যখন 60 বাই ভাগ চালাক কানা, তাহলে নোয়া না লসাগু দুই কানা 60 দুগুণে 120 মানে 60 রেন গুণিত 60 দুগুণে 120। তাহলে 40 তে 120 বন ভাগে লেখান 3 40 हुई कना 120 আর 60 दुगुने हुई कना 120। ता नुकिन लसागु कते अब बो करा कते नोआ बन नाम केदा निने। ताले एकक यूनिट समय रे नुकिन निने निने किन कमी दाड़िया कना। अच्छा ताले नोंडे दो चेद मेने कदा ओना टंकी दो किंतु पेरेज ना कथा लई केदा। ताले 1 मिनिट रे तिने पेरेजो कना, ताले 1 मिनिट रे तिने पेरेजो कना, 1 मिनिट रे पेरेजो कना नुई दो किंतु आधी दाय 2 আর নুই দো কিন্তু পেরেজ এদায় 3। তাহলে एक्चुअली 1 মিনিট রে দো পেরেজো কানা 1 ইউনিট, কারণ 3 ইউনিট পেরেজো কানা মেনখান ওনা সময় রে 2 ইউনিট দো নুই দে আধি জাওরায়দা। তাহলে ট্যাঙ্কির দো তিনে সারি তান কানা 1 ইউনিট কিন্তু ট্যাঙ্কির দো সারি তান কানা। আদো তাহলে 1 মিনিট রে পেরেজো কানা 1 ইউনিট, তাহলে 120 ওনা পেরেজ हुआ। তাহলে 120 ইউনিট পেরেজতে নিশ্চয়ই তাহলে 120 মিনিট গে সময় লাগা, নিনে সময় গে লাগা, কারণ একতে যখন আবো 20 120 বন ভাগিয়া তাহলে 120 গে हुआ, তাহলে 120 মিনিট সময় লাগা। তাহলে 120 মিনিট মানে তিনা 2 ঘন্টা কিন্তু সময় লাগা। তাই নোয়া না आंसर দই কনা 2 ঘন্টা গে। নোডে দো অপশন কত বই অল কথা টি ট্রেন কে মানে দুটি নল লাগানো আছে, মিটেন ট্যাঙ্কি রে বায়া নল লাগানো। প্রথম নলটি ট্যাঙ্কটিকে 30 মিনিটে, তাহলে যাই হোক প্রথম নল আর প্রথম নল দ্বিতীয় নল যাহাটা গে মেন আবো এ বি সি ডি শুধু বন উরুমা। তাহলে এ প্রথম নলটি 30 মিনিটে কি দেয় জল পূর্ণ করতে পারে, তাহলে পূর্ণ দেয় তার পেরেজ দেয়। আর বি নলটি, তাহলে বি নলটি কি দেয় 50 মিনিটে ট্যাঙ্কটিকে খালি করতে পারে, তাহলে নুই দো বিয়োগ দেয় মানে আধি দেয়। যদি দুটি নল একসাথে চালু করা হয় তাহলে ট্যাঙ্কটি কতক্ষণে জল পূর্ণ হবে নহ হানাতা অঙ্ক লাগাগে। তাহলে নোয়ার না লসাগু তাহলে কই হয় 50 আবো কোন সাবিয়া, তাহলে 50 তো কিন্তু 30 তে ভাগ বা চালাক, তাহলে 50 এর গুণিত, তাহলে 50 তে গুণে যদি 100 বন করা তাহলে এনতে রহ 30 তে ভাগ বা চালা, তাহলে 3 50 যদি বন করা তাহলে এখানে 150 নোয়া তো কিন্তু 30 তে ভাগে চালাক না তিনা ইয়া ওনাটেন দা পই 5 হি তো না। তাহলে যদি আবো বন ভাগিয়া 30 তে 150 বন ভাগিয়া তাহলে তিনে হি কনা 30 তে 150 বন ভাগে লেখান 5 হি কনা, কারণ 5 3 15 আর 0 রে 0 को বসে আর না তো 50 তখন ভাগে 150, তাহলে 3 50 হি কনা 150। তাহলে নুই দো কিন্তু মাইনাস কানায় আর নুই দো কিন্তু প্লাস কানায়। তাহলে 1 মিনিট রে, তাহলে 1 মিনিট রে एक्चुअली তিনে কিন পেরেজ দা 1 মিনিট রে পেরেজো কানা তাহলে
2 यूनिट पेरेजो कना 1 मिनट रे ताले नोंडे तीना यूनिट पेरेज हुआ 150 यूनिट पेरेज हुआ ताले नोआ दो चिके हुआ 2 ते भागे हुआ तबे खान गे आबो बन बाड़ा नाम दाले तीना समय रे नोआ टंकी पेरेजो कना ताले हुई कना 7 दुगुने 14 1 आ जीरो तान कना ताले 5 दुगुने आबो 10 बन खावा दाले ताले तीना हुई कना 75 मिनट ताले 75 मिनट हुई कना समय 75 मिनट रे ओना टंकी दो पेरेजो ताले 75 मिनट माने तीना 75 मिनट माने हुई कना 1 घंटा 15 मिनट ताले ऑप्शन रे नोका को ताले ताले 1 घंटा 15 मिनट ठीक गया नंदे एक की चौबच्चा ए नल द्वारा पूर्ण होते 20 मिनट समय लागे ताले एते तो 20 मिनट समय लागे पूर्ण होते निदे पेरेज दा ताले किंतु चौबच्चाटी नीचे छिद्र थाका कारणे ताले चौबच्चा ना लातारे चेद मेना छिद्र थाकार कारणे ता पूर्ण होते 30 मिनट समय लागे ताले ओना पेरेज ते 30 मिनट समय लगा कना चेदा लगा कना ओना लातार रे छिद्र मेना ताले ओना छिद्र ते दा ओडको कान होते 20 मिनट रे बांग पेरेजो कना 30 मिनट रे पेरेजो कना ताले जल पूर्ण करे जुदी ए नलटी बंद करा होय ताले दा पेरेज कते जुदी ए नल बन आबो बन बंद का ताहले ওই ছিদ্র দিয়ে চৌবাচ্চার সম্পূর্ণ জল খালি করতে কত সময় লাগবে তাহলে ওনা পেরেজ ট্যাঙ্কি দো ওনা যাহা ছিদ্রতে তিনা সময় রে খালিয়া নোয়া গে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ নোয়া কুকুলি না তেলা দো আবো এম হুᱭᱩᱜ তাবনা তাহলে আবো তো শুধু বন বাড়ায় এবিসিডি তাহলে এ নল নুই দে পেরেজ দা 20 মিনিট রে পেরেজ দা তা নোয়া দো কিন্তু আবো প্লাস বন ওলা আর নোন্ডে নেল দাবন পে নোন্ডে চেদ বন ওলা তাহলে নোডে মেন চৌবাচ্চাটি নিচে ছিদ্র থাকার কারণে তাহলে যখন গে কিন্তু দা পেরেজ ইদি কেনা ছিদ্র হো কিন্তু কমি ইদি দেয় মানে ছিদ্র তো দা দো ওডক ইদি কেনা তাহলে অ্যাকচুয়ালি নোয়া দো চিকে কেনা 30 মিনিট দো বানা হর না যখন আকিনা কমি চলু কেনা তখন না সময় কেনা তাহলে নোডে তো চেন এ আর বি নুকিন একত্রে যখন কিন কমি দা ওনার না সময় কেনা 30 মিনিট তো tina time node ban losagu ko jahal ka losagu tale 30 diguna huyuk kana set tale 3 kudian huyuk kana set ar 30 diguna huyuk kana set tan node ko losagu ko huina nike ban korang kena nike da hande ban badai kan dia kan onde a plus b de jeda kan huyuk kana mane bana hor mid saute kin kami da mane bana hor kin someta kana mid saute bana hor tena mid somet na kami te akin somoy lagaw kin kena 30 minit no ona do huyuk kana 30 minit তাহলে এই নন্ডে ñel tawon pe kati nonde bujhon বিষয় মেনা সেটা আমি লই কেদা যে বি নলতে তিনে সময় রে ওনা সম্পূর্ণ খালিয়া তাহলে বি নলতে তিনে সময় রে ওনা সম্পূর্ণ খালিয়া তাহলে এর না সক্ষমতা পাওয়ার দো কিন্তু হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ ᱛᱟᱭᱟ 3 মেনখান নন্ডে আকিনা বানা হওয়া সমেতে ক্ষমতা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ তাকিনা 2 হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ তাকিনা তাহলে এক এর না পাওয়ার ক্ষমতা দো তিনে কান তায়া 3 নন্ডে বন নাম গেরে এর না সক্ষমতা পাওয়ার সে ক্ষমতা দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱ তায়া 3 আর নুকিন বানা হরা তে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ সক্ষমতা পাওয়ার দো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 তাহলে বানা হরা পাওয়ার তো হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 তাহলে বি দো অ্যাকচুয়ালি চেদ চিকেদা বি দো কিন্তু দা এ আধিদা তাহলে বি দো বিয়োগ দা বি দো বিয়োগ কানা বি দো বাদো কানা তাহলে নন্ডে বিয়োগ কাতে গো হুই কানা 2 তাহলে নন্ডে তিনে কানা অ্যাকচুয়ালি বি দো 1 কানা তবে কান 3 খন 1 বন বিয়োগ লেখান গে 2 হুইবা তাহলে বি রেন ওনাতে পাওয়ার সে ক্ষমতা দো কানাই 1 তাহলে বি রেন ক্ষমতা দো সক্ষমতা দো হুᱭᱩᱜ কানাই 1 নোয়া কান তায়া সক্ষমতা তাহলে নুই 1 সক্ষমতাতে সেট ক্যাপাসিটি না সেট ইউনিট আজে দা এ আধিয়া তাহলে 3 মিনিট সময় লাগাওয়া তাহলে সেট 1 তে ভাগোয় তাহলে সেট গে হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে 60 মিনিট সময় লাগাওয়া তাহলে 60 মিনিট মানে তিনা 1 ঘন্টা তাহলে 1 ঘন্টা টাইম লাগাওয়া তাহলে ওনা ট্যাঙ্কি যদি পেরেজ তাহেনা
ताले बी नल दो ओना खाली ते समय लगाया 60 मिनट से 1 घंटा बन करा ताले नोडे चेक मेन कदा ए बी एवं सी ए बी एवं सी तीन टी नल ताले पेया नल यथाक्रमे 10 मिनिटे 15 मिनिटे और 20 मिनिटे एक चौबच्चा के भर्ती करते पारे ताले चेक लई केदा ए बी सी जतो को पेरेजा तार नुई दो 10 मिनिट रे पेज दाय नुई दो 15 मिनिट रे और नुई दो किंतु 20 मिनिट रे प्रश्न चेक मेन कदा उत्तर तेला तेला चेक खोजो कना तारा एकत्रे चौबच्चा टिके कतक्षणे जल पूर्ण करबे ताले एकत्रेते माने जतो को जुगुआ को जुगुआ सक्षमता को जुगुआ खान नोना लसागु ताले लसागु दो को बन साबिया 20 रेन गुणितक ताले 3 20 आं हुयु कना 60 दो जतो ते भागे चला ताले 6 10 हुयु कना 60 4 पर हुयु कना 60 और हुयु कना 3 20 आं हुयु कना 60 ताले 1 मिनिट रे नुकु तिने को पेरेजा ताले 1 मिनिट रे दो को पेरेजा 13 यूनिट को पेरेजा ताले 1 मिनिट रे दो 13 यूनिट को पेरेजा ता नुई 13 ते नोआ 60 भागोआ तबे खान 3 मिनिट रे को पेरेजा ओना उंडुकोआ ताले 13 तो नुई भागे हुआ 4 13 दो 3 हुआ 52 ताले 52 बियोग लेखान 3 हुआ 8 ताले ये कना 8/13 मिनिट ताले आको जदि जोतो पे हरते ओना टांकी को पेरेजा ताले समय लगाओ को 4.8/13 मिनिट निंदे ए बी दुटी पाइप यथाक्रमे 15 मिनिट और 25 मिनिटे चौबच्चा पूर्ण करते पारे ताले ए नल और बी नल ताले ए दो 15 मिनिट रे और बी दो 25 मिनिट रे किन पेरेजा ओपर एक नल आरो मिटन किंतु नल मेना आरो एटागा नल मेना ओना नल बी रे चेमने चौबच्चाटी 30 मिनिट खाली होय उनी दो किंतु खाली इदा ताहले ओई तीनटी नल एकत्रे चालू करले चौबच्चाटी कतक्षणे जल पूर्ण होबे ताहले नोडा एबीसी आबदो ताहले ए बी सी ताहले ए दो हुयु कना 15 मिनिट बी दो हुयु कना 25 मिनिट और सी दो हुयु कना 30 मिनिट सी दो किंतु दिशे दो कायुआ खाली इदाय नुई दो माइनस होय आर नुकिन प्लस ता नोवाना लसागु बन करावा लेटू सुम को 30 कनाय 30 दुगुने 60 नुकु को भाग भाग को चला कारण 25 ते बांग को चला ता नोडा खन को बुझे हुयु 150 नोवाना लसागु दो हुयु नोवा अंक को कराव को लखाने ओकय ट्रेन तिने लसागु हुयु आय आते के बुझे नम और 150 जदि आबो 15 तो बन भागिया ताले हुयु कना 10 25 तो बन भाग लेखान तिने हुयु कना 6 और 30 तो बन भाग लेखान हुयु कना 5 अच्छा ताले 1 मिनिट रे तीने पेरेजो कना ताले 1 मिनिट रे तीने पेरेजो कना नुई 5 दो किंतु बियोगो आय और नुकिन दो किन जुगो ताले 1 मिनिट रे तीने पेरेजो कना ताले 10 जोग 6 नुकिन दो किन जुगो नोआ साथे 5 बियोगो ता नुकिन किन जोग लेकिन कान हुयु को 16 माइनस 5 समान हुयु कना 11 ताले 1 मिनिट रे 11 यूनिट किंतु पेरेजो कना ता नुई 11 ते नुई 150 भागे हुआ ताले जहां हुआ ओना समय रे ओना टांकी दो किंतु पेरेजो ताले 11 ते भागे हुआ 11 के 11 नोंडे बन खा दाड़े नोंडे बियोग लेखान हुयु कना 4 नोंडे दे कना 0 3 गरान हुयु कना 33 ताले तिने हुयु कना बियोग कते 7 ताले 13.7/11 मिनिट रे किंतु ओना टांकी दो पेरेजो नोआ बन नेल दे तो नोआ रे तेला चेदे खोजो कना मेंदे कोनो चौबच्चा एकटी नल द्वारा मिटन पाइपते 12 घंटाय एवं ओपोरिटी नल द्वारा 8 घंटाय पूर्ण होय ताले बारिया नल ना किना ताले ए और बी ए दो तिने रे ए दो किना 12 घंटा रे बी दो तिने रे बी दो किना 8 घंटा रे तारपरे चेक मेन कदाय सम्पूर्ण 2.5 घंटा 2.1/2 घंटा खुले राखले माने 2.5 घंटा खुले राखले चौबच्चाटिर कत अंश पूर्ण होबे ताले चौबच्चाटी तीन अंश पूर्णआ ताले मिटन जदि गोटा चौबच्चा ताहेना मिटन ड्राम जदि नोका ताहेना मिटन ड्राम नोका ताहेना ता नोआ
ड्राम ना तीना अंश पेरेजोआ अढ़ाई घंटाते ताई नोआ नोआ रेना कुकली दे दोहो कदा जे संपूर्ण तीना समय रे पेरेजोआ ओना दो बाय लई केदा जे अढ़ाई घंटा चालू करते दोहो का हुआ तीना अंश पेरेजोआ ओना अंश ते किंतु ओंडोंग हुआ नोडे ताले जहां का बन बाड़ाय अंका बन करावा नोआ दो लोसागुआ ताले नुकिन लोसागु ताले नोआ रे लटू कुंकर उकाय कनाय 12 कनाय ताले 12 नोआ ना लोसागु तीना हुआ ताले 12 दुगुने हुआ कना 24 नोआ हुआ ताले 12 दुगुने हुआ कना 24 3 8 हुआ कना 24 निना तो बिना ताले ताले 1 घंटा रे 1 घंटा रे 1 घंटा रे किंतु पेरेजो कना तिना 1 घंटा रे पेरेजो कना 5 यूनिट ताले 1 घंटा रे हुयु कना पेरेजो कना 5 यूनिट नोडे दो तेज मेंदा अढ़ाई घंटा रे तिना पेरेजो ताले अढ़ाई घंटा तनवा ताले 2 दुगुने नुकिन किन पूर्ण बन भागा लकान 2 दुगुने हुयु कना 4 5 बाय 2 ताले 5 बाय 2 घंटा रे निना घंटा रे तिना पेरेजो ताले 1 घंटा रे जखन 5 यूनिट पेरेजो कना ता निना घंटा रे बेसी पेरेजो बेसी माने गुण ताले कना 5 बाय 2 नोआ संग को गुण 5 गुण ताले कना 25 बाय 2 ताले 25 बाय 2 यूनिट किंतु पेरेजो कना तीना अंश पेरेजो कना नोंडे मेनका कत अंश पूर्ण होबे ताले मोट अंश दो तीना कान तमना मोट अंश दो किंतु 24 कना नय मोट मोट अंश तीना कना 24 कना 24 मध्य रे अढ़ाई घंटा ते पेरेजो कना नोआ पेरेजो कना ताले अढ़ाई घंटा ते तीना पेरेजो कना 25 बाय 2 निना पेरेजो कना ताले अढ़ाई घंटा ते तीना अंश पेरेजो कना नोआ अंश पेरेजो कना ताले टोटल हुई कना 24 24 मध्य रे तीना पेरेजो कना 24 मध्य रे 25 बाय 2 पेरेजो कना ताले नोआ जखन मन अचुरा ताले 25 बाय 2 और लातार रे जखन गुण आकार तक रकाबोआ ताले सब समय लातार दो को 1 को साबोआ ताले 1 को साबोआ जखन नोआ भाग आकार ते माने भाग का जिनिसटा गुण आकार ते रकाबोआय तखन को अचुरुआ किंतु चेका भाग खने गुण ना उनका के नुकिन किन अचुरुआ ताले 1 दो चेतानवा और 24 दो लातारवा ताले 1 दो चेतान ना और 24 दो लातारवा चेतान चेतान गुण कटाक ते बांग को चला कना ताले 25 और लातार दो किंतु नुकिन किन गुणुआ ताले 24 दुगुन हुई कना 48 ताले निना अंश पूर्णोआ ताले नोआ दो हुई कना नोआ ना आंसर दो ए ओ बी नल एकत्रे एकटी खाली चौबाच्चा 30 मिनिट पूर्ण करे 30 मिनिट रे पेरेज देखिन बाना हड़ते किंतु ए एका खाली चौबाच्चाटी 40 मिनिटे पूर्ण करे किंतु ए तो किंतु एकला गे 40 मिनिट रे पेरेज दाड़े आए तार माने बी और टी खाली चौबाच्चाटी कतक्षणे पूर्ण करबे ताले बी किंतु एकलाते तीना समय रे आज ए पेरेज दाड़े ताले ओंडे ए प्लस बी नुकिन गाते गाते तीना मिनिट रे किन पेरेज दा 30 मिनिट रे किन पेरेज दा और ए तो किंतु एकला गे तीना मिनिट रे पेरेज दाड़े कनाय ओंडे ओलना 40 मिनिट रे पेरेज दाड़े कनाय ताले ओंडे नुकिना लोसागु तो तीना हुई ताले 40 ना गुणितो ताले नोंडे बन करा लखान 120 बानार ते भागो कना ताले 120 कना लोसागु ताले जखन 30 ते जखन 120 बन भागे कना ताले हुई कना नोंडे 4 4 30 आं 120 और नोंडे तीना हुई ताले 40 ते जखन आबो 120 बन भागिया ताले हुई कना 3 40 आं 120 हुई अच्छा नोंडे लेते माने आबो बी नल टी रे ओना पेरे जाए ताले बी रे आबो सक्षमता से पावर क्षमता आबो किंतु ओडक हुई तमा ताले ए रेन दो सक्षमता पावर दो तिना कनाय ताले ए रेन दो हुई कनाय 3 ताले बी रेन नोंडे तिना एमाय लेखान गे नोंडे हुई 4 बाना हड़ा ते जेतु मिसा काते सक्षमता हुई कन तकिना 4 ताले ए रेन जखन 3 हुई कना ताले बी रेन दो किंतु 1 हुई ताले बी रेन सक्षमता दो कना 1 ताले 1 ते जखन 120 आबोन भागा ताले 120 गे हुआ ताले 120 मिनिट गे समय लगा ताले 120 मिनिट माने 120 मिनिट माने हुई कना 2 घंटा ताले 2 घंटा समय लगाया बी नल ओना टांकी पेरेजते ए
বি ও সি নল তিনটি নুকু পেয়া নল একত্রে একটি খালি চৌবাচ্চা 5 মিনিটে পূর্ণ করে তাহলে মেশা কাতে মিট সাথে 5 মিনিটের কো পেরেজ দাঁড়িয়া তাহলে এ এবং বি পৃথক ভাবে নুকিন আলাদা আলাদা ভাবতে এ আর বি দো আলাদা ভাবতে এ দো তাহলে যতক্ষণ 3 মিনিটের পেরেজ দেয় এ দো 15 মিনিটের পেরেজ দেয় আর বি দো কিন্তু 20 মিনিটের পেরেজ দেয় এখানে তাহলে সি নলটি কতক্ষণে খালি চৌবাচ্চাটি পূর্ণ করবে তাহলে সি একলা 3 সময় রে পেরেজ দাঁড়ায় তাহলে এ বি সি নুকু পেয়া নল মিট সাথে 5 মিনিট রে को पेरेज दाड़िया ताले ए नल दो 3 रे पेरेज दाड़िया ए नल दो मेना नोडे 15 मिनिट रे मेना पेरेज जाए बी नल दो 3 मेना बी नल दो किंतु नोडे मेना का तमना 20 मिनिट रे पेरेज जाए ताले 20 मिनिट बन नोडे बन ओला ता नोडे हानाटा लका लसागु ताले 20 रेन गुणितक ताले नोडे 20 रेन गुणितक जि सेट बन ओले सेट दो जतो कते भागे चला नुकु सुम कते ताले ओनाते लसागु दिने सेट ताले इकना 5 बारंग सेट नुई 5 ते नुई सेटे भागो का नुई 5 ते नोडे सेट बन भागे लेखान हुई कना 12 ताले 15 तो सेट बन भागे लेखान 4 पर हुई कना सेट और 20 ते सेट बन भागे लेखान 3 20 हुई कना सेट ताले नोडे दो ओकोय मेंदाय सी सी नल टी रे पेरे जाए ताले सी ना सक्षमता अडक हुई सी ना सक्षमता से क्षमता नुई अडक हुई सी ना सक्षमता ताले नोआ ते हा नुई सेट बन भागे ताले ए और बी दो किंतु किन हुई कना नुकिन ए और बी ताले नोआ टोटल आको मान दो तिने कना 12 ताले जतो कोते आको को हुई कना 12 जतो को क्षमता से सक्षमता जोग लेखान हुई कना 12 ताले सी या दो तिने हुई ताले ए या दो हुई कना 4 और बी या दो हुई कना 7 ताले नुकिन ए और बी या टोटल दो तिने हुई कना ए और बी या टोटल हुई कना किने किंतु 7 ताले 7 जुदी नोआ खन बन बाका ताले बाकी सारे या ताने कोई सी ताना ताले सी दो हुई 5 ताले ए और बी ना सक्षमता तिने कना ए और बी ना सक्षमता नय नोडे जोग कते बन नाम केदा 7 ता नुई दो हुई कना 7 ताले सी रेन दो तिने हुई जेतु टोटल लोकान को 12 ताले नुई संगे 5 जोग कर लेखान के 12 हुई ताले सी रेन सक्षमता दो हुई कना 5 ताले सी दो ना सक्षमता से पावर क्षमता दो हुई कन दया 5 5 माने चेत 1 मिनिट रे 5 यूनिट नुई किंतु पेरेज दाड़िया ताले 60 यूनिट ना कथा मेना नोडे ताले 60 यूनिट तो 5 ते भाग हुई तबे खान 3 मिनिट ओना बन नामा ताले 5 ते जखन 60 बन भागिया ताले 5 बारा हुई कना 60 ताले इकना 12 मिनिट ताले 12 मिनिट रे एकला ते किंतु सी ओना 60 यूनिट ना टंकी पेरेज दाड़िया ताले आंसर दो नोआ दो हुई तबना 12 टी नल दिए एकटी चौबच्चा ताले बारिया नलते एकटी चौबच्चा यथाक्रमे मिटन दो हुई कना 30 मिनिट और मिटन दो 20 मिनिटे खाली करा जाए ताले नुकिन बाना हट खाली रे তাহলে দুটি নল একসঙ্গে খুলে দেওয়ার কতক্ষণ পরে তাহলে দুটি নল একসঙ্গে খুলে দেওয়ার কতক্ষণ পরে দ্বিতীয় নলটি বন্ধ করলে তাহলে দ্বিতীয় নলটি বন্ধ হইবা বন্ধ করলে ভর্তি চৌবাচ্চা 15 মিনিটে খালি হয় তাহলে ওনা ভর্তি চৌবাচ্চা তো কিন্তু 15 মিনিটে আবো খালি তাবনা তাহলে 3 মিনিট সময় পরে দ্বিতীয় নল দো বন্ধ হইবা নোয়া গে হুইনা কুকলি नोआ ना तेला गे आबो बन एमा ताले आबो दो ए बी बन बाड़ाया सुधु ताले ए आर बन बाड़ाया बी ताले ए माने प्रथम नल ताले उनी दो कने 30 मिनिटे खाली दा नुकिन बानार गे किन खाली कन आर खाली गे मेना गदा तिने रे खाली आर बी नल तिने मेनदा 20 मिनिटे बी नल किंतु 20 मिनिट रे आज खाली दाड़े ता नुकिन लसागु दो हुई कना 30 दुगुने 60 बानार ते भाग किन चला कना 20 ते हो आर 30 ते ओना ते हुई सेट ताले 30 दुगुन हुई कना सेट और 3 कुड़ियां हुई कना सेट अच्छा नोंडे में का दुटी नल एक संगे खुले देवार कतक्षण परे ताले दुटी नल एक संगे खुले देवार कतक्षण परे द्वितीय नलटी बंद करले ताले द्वितीय नल दो माने बी बी नल दो किंतु कয়েক मिनिट चला परे बंद काहि निरु क्लिप ताले बी नल दो कয়েক मिनिट चलाव काते बंद का हुआ ताले 3 मिनिट चला हुआ कुकली दो नोआ गे 3 मिनिट चला हुआ बी नल दो ताले दुटी नल एक संगे खुले देवार कतक्षण परे द्वितीय नलटी बंद करले चौबाच्चाटी 15 मिनिट खाली होबे ताले सम्पूर्ण टैंक ओना दो किंतु 15 मिनिट रे
संपूर्ण खाली कना ताले 15 मिनट रे किंतु ओना टंकी दो संपूर्ण भावते खाली कना और 15 मिनट दो किंतु ए नल दो चालू भी तहन कना ताले 15 मिनट दो किंतु ए नल दो चालू भी तहन कना ताले 15 मिनट ते तीन पेरेजा ताले ए नल दो 1 मिनट रे पेरेज दाय 2 यूनिट पेरेजा ताले ए नल दो 1 मिनट रे नो माने एकक यूनिट रे एना रे ऑल कदा ताले एकक यूनिट रे ताले 1 मिनट रे 2 यूनिट पेरेज दा 1 मिनट रे ताले 15 मिनट रे तीन पेरेजा ताले गुनुआय ताले 15 गुण 30 ताले 30 यूनिट किंतु ऑलरेडी ओकय पेरेजा ए ये पेरेजा ताले बाकी दो ओकय पेरेज हुई तया ताले बाकी ताहेना 60 खन माइनस का लेकान 30 तीन ताहेना 30 ताले नोना 30 यूनिट दो किंतु पेरेज अकदाय बी नुनी बी ये पेरेज अका ता नोआ 30 यूनिट दो किंतु बी ये पेरेज हटो कदा 3 मिनट रे पेरेज अकदा कुकली दो नोआ गे 3 मिनट रे पेरेज अकदा नोआ 30 यूनिट ताले आज 1 मिनट रे पेरेज दा 3 यूनिट रे पेरेज दा 1 मिनट रे ताले नुई 3 ते किंतु नोआ 30 भागो आय तबे खान के मन नामेया जे बी नल लो 3 धाबी खुलय ताहे कना ताले 3 कना 3 10 30 ताले कना 10 मिनट ताले 10 मिनट धाबी किंतु बी नल दो ए साथे मिट साथे कमी लिदाय ताले बी नल दो कतक्षण परे बंद कायुआ 10 मिनट खुले ताहन परे नुई दो बंद कायुआ ता नोआ गे हुई कना नोआ ना सठिक आंसर 14 नंबर अंक दो चेद मेन कदा नोआ दो ए नल बी नले चेर गुण क्षमता सम्पूर्ण अच्छा একটি খালি চৌবাচ্চা এ নল 15 মিনিটে জল পূর্ণ করে তাহলে এ নল দো কিন্তু ওনা টাঙ্কিতে সম্পূর্ণ 15 মিনিট রে পেরেজ দাঁড়ায় একত্রে নল দুটি দিয়ে খালি চৌবাচ্চাটি তাহলে বানা হড় মিট সাথে তাহলে একত্রে নল দুটি দিয়ে খালি চৌবাচ্চাটি জল পূর্ণ করতে কত সময় লাগবে তাহলে বানা হড়তে টাঙ্কি পেরেজতে তিন সময় লাগাও কিনা এ দো কিন্তু লাগাওয়া 15 मिनट ओना टंकी पेरेजते समय लगाया नोआ ऑल मेना अच्छा अब तो सुधी बन बड़ा ए बी सी डी ताले बारिया मेना माने ए आर बी ताले ए दो किंतु 3 मिनट रे खाली माने पेरेज दाय ए दो किंतु 15 मिनट रे आज ए पेरेज दा अच्छा ठीक गया नोआ बन नाम केदा इने तायम नोते तिने हुआ और नोते तिने हुआ और तालार तिने हुआ नोडे किंतु नासे बुझाव हुआ एनांग लेका चलका ले तने जे बीड निने मिनिट रे पेरेजा मेनखा ओनका दो नोडे किंतु उल्लेख दो बनुआ नोडे पांते ते बाय ᱧᱟᱢᱚᱜ कना ताले कैपेसिटी दो अकाउ रे लगा मेना ताले नो नाटा लॉजिक दो किंतु लगा मेना नो नोडे खन गे पांते ᱧᱟᱢ को हुआ ताले चेत मेना क्षमता मेना नोडे नोडे किंतु क्षमता मेना माने ओकय रे मान मेना नो नाटा रे मान किंतु ऑल मेना कोआ ताले ए नल दो बी नले 4 गुण क्षमता संपूर्ण ताले ए नल दो बी जहां तिने कनाय ओना खन 4 गुणाय ताले जतो खन हुडिंग आबो बोन साब कोआ ताले बी दे जिवाय 1 नोर ना 4 गुण माने 1 संगे 4 गुण माने हि अनुई दो 4 क्षमता नोडे लटू बोन साब दाड़ेया बी जुदी बोन साबिया 2 ताले नुई दो हुआ नोर ना 4 गुण नोआ हुआ 8 अब जहां बन साब अब जो कौन हुडिंग साब गे सुविधा कारण ओना खान अंक करा ना एकटू मुखी मुखी तो उत्तर को करा गानो बिने ऑल दा अब ओना ते हुडिंग एको को गे बन साब को ताले ए नले मेन कदा बी नले 4 गुण क्षमता संपूर्ण माने बी नल जहां तिने हुआ ओना ना 4 गुण ए दो ताले बी नल जदी हुआ 1 ताले नोआ ना 4 गुण माने 1 गुणित 4 माने 4 ताले 4 दो हुआ ए ता नोंडे हरि किंतु नोना कथा जहां रोड मेना नोआ ताला खन आबो बन बाडा नाम केना नेंदी हरि ता नोंडे चिके केते बन नामिया नोआ ताला रे टोटल कैपेसिटी 3 लीटर से 3 यूनिट ओना टंकी रे साबा नोआ किंतु ओडक हुई ताले एना रे चिरिन लई केदा नोआ आरन गुण कते किंतु आबो नोंडे बन नाम दारेया ताले नुकिना गुण फल दो तिने केना 15 गुणित 4 ताले 4 पोरांग दो हुई केना सेट ताले नोंडे दो किंतु बन नाम केदा सेट ताले टंकी ना टोटल कैपेसिटी 3 यूनिट से 7 लीटर आबो बन लई दारेया ताले नोंडे जखन नोआ सेट हुइना ताले बीर ना नोंडे दो तिने हुइआ बीर ना नोंडे दो तिने हुइते
नोडे दो ओडक रो ठीक गया और बांग ओडक रो ठीक गया कारण नोडे दो आबो दो बाय कुली कर बना एकत्रे लई कदाय ताले ओना होते एकत्रे माने नुकिन जोगो आकी ताले तबु एकटू नोडे दो हुई को के सेट हुई को के कारण एक ते सेट भागो सेट के सेट हुआ ताले बी दो आज जदि एकला तो ना टंकी पेरेज गया ताले 60 मिनट रे पेरेज गया बेनखान नोडे दो नोआ ओडक ना दरकार दो बनुआ पोरते उनकान अंक को ताहेना जहां दो ओडक हुआ ओनाते ऑल सदर कदा नोडे ताले एक मिनट रे उनकिन एक मिनट रे तिने किन पेरेज दा नुकिन जोग ताले नुई और नुई जोग ताले एक मिनट रे किन पेरेज दा 4 और 1 माने 5 ताले एक मिनट रे किन पेरेज दा 5 यूनिट ताले एनांगा लका गे हुइन तबन एयरपोर्ट दो ताले 60 यूनिट पेरेज हुई तकिना ताले तिने समय लगा किना ताले 5 बारां ताले 12 मिनट किंतु बाना हर तो समय लगा किना ताले 12 मिनट हुई कान तबना अबुआ एंसर तो निंदे ए एफ बी बारिया टेप बना একটি বালতিতে যথাক্রমে 12 মিনিট ও 15 মিনিটে জল পূর্ণ করতে পারে তাহলে 12 মিনিট আর 15 মিনিটে মিটাং বালতি কিন পেরেজ দাঁড়িয়া পূর্ণ করতে পারে যদি ওভার ট্যাপ খুলে দেওয়ার 3 মিনিট পরে নন্দে দিছে দইয়া কিন্তু 3 মিনিট পরে 3 মিনিট পরে এ ট্যাপটিকে বন্ধ করা হয় এ তো কিন্তু 3 মিনিট পরে তো বন্ধ কাই হুইক না দেওয়া হয় তবে মেন্দা ডি টেপতে মেন্দা আর কত সময় লাগবে বালতিকে জল পূর্ণ করতে তার নোডে অনকা বন করো তাহলে মিটেন এ টেপ মেনা মিটেন বি টেপ মেনা তাহলে এ দো তিনে সময় রে বালতি দে পেরেজ দাঁড়ে কানা 12 মিনিট রে আর বি দো পেরেজ দাঁড়ে কানা 15 মিনিট রে তাহলে নুকিনা লসাগু দো हुआ सेट 15 गुना 30 दो भाग बाय चला 3 पोना 45 से बाय चला ताले सेट लसागु दो इकना सेट सेट दो बनाते भाग किन चला ताले नोडे दो इकना 5 बारang सेट हुआ और नोडे दो 4 पोरा सेट अच्छा नेडे हरि किंतु नुआ जहां को डाटा मेना ओना कोते निके हरि देबन नाम दाड़े कना त नोडे हरि दो कोनो समस्या दो बनु अच्छा विस्तार करने ने कदा ओबो टैप खुले देवा 3 मिनट পরে এ ট্যাপটিকে বন্ধ করা দেওয়া হয় তাহলে এ ট্যাপ দো কিন্তু চিকা কানা বন্ধ কাই হুই কানা 3 মিনিট পরে বন্ধ কাই হুই কানা তাহলে বানা হর মিট থেকে কিন কামি কেনা 3 মিনিট হারি দো কিন্তু বানা হর সঙ্গে থেকে কিন তাহে কানা তাহলে 3 মিনিট হারি দো বানা হর সঙ্গে থেকে কিন কামি কেনা তাহলে 1 মিনিট রে এক সাথে তে তিনা কিন করা দায় কারণ না নডে বন নাম আবো তাহলে হুই কানা 9 তাহলে 1 মিনিট রে আকিন কিন पेरेज दाड़े कना मिट साथे 9 यूनिट ताले 3 मिनिट दो किंतु संगे तेगी किन ताहे कना ओंडे मेन का 3 मिनिट परे जखन एक बंद हो कदिया ताले नोआ समय जे बी होय ताहे कन गया ताले एक साथे जखन उभय माने खुले हो गला को मिट साथे ताले 3 मिनिट दो किंतु बानार किन ताहे कना बाना हर ताले बाना टैप गे ताहे कना खुले तारपर इने तायम चेरी कना ताले 3 संगे जदि 9 बन गुना तखन ना जेतु 1 मिनिट रे पेरेज दाय 9 यूनिट 1 मिनिट रे पेरेजो कना 9 यूनिट ताले 3 मिनिट रे 3 यूनिट पेरेजो ताले 3 दम हुई कना 27 ताले 27 यूनिट किंतु बाना हरते मिट साथे 3 मिनिट रे किन पेरेज दाड़े कना ताले बाकी तिने ताहेना टोटल दो कना 60 आर पेरेज कना 27 यूनिट ताले बाकी ताहेना 33 यूनिट ताले ओना 33 यूनिट दो किंतु ओकय पेरेज दा नोआ दो जेतु ए दो बंदो कना ताले बी ए पेरेज दा ताले बी तीना समय रे पेरे जाए नोंडे मेन कदा जे तबे बी ते आर कतो समय लागबे ताले बी या आर तीना समय लगा 3 दो ओनाते किंतु बाय जोगो कना यदि मेना टोटल तीना समय लगा के ताले 3 होयतो जोग को के ओंडे बन जोगी के मेनखान आरो तीना समय लगा ओना आरो कथा लई केदा माने हुई कना 33 गे चेरते बन भाग काल खान जहां समय लगा ओना हुई कना आंसर ताले चेरते बन भागा चेराटे 32 वियोग लकान किंतु हुई कना 1 ताले 8 पूर्ण 1 बाय 4 मिनिट समय हुई कना ता निना मिनिट दो नोंका ऑप्शन रे नोंका ता दाड़े 8 मिनिट आ नोआ दो 3 सेकंड ता दाड़े 8 मिनिट 3 सेकंड 1/4 माने नोआ जे सेकंड रे बन करो ताले 60 गुनु ताले 4 पोरा हुई कना सर ताले 1 मिनिट 15 सेकंड नोंका ऑप्शन रे किंतु ता दाड़े तो नोआ ता दाड़े निना मिनिट बांखान का 8 मिनिट 15 सेकंड नोंका हो ताहे दाड़े ताले नोआ हो हुआ उत्तर ता नोआ दा नीन गे केते बन नाम दाड़े
मेंदे ए बी ओ सी नल दाना एकटी चौबच्चा यथाक्रमे 15 10 और 12 मिनिटे जल पूर्ण হয় তার আলাদা আলাদা ভাব থেকে আঁকো 15 10 আর 12 মিনিট দেখো জল পূর্ণ হয় পেরে দেখো তিনটি নল একত্রে 3 মিনিট খুলে রাখার পর নোহা কিন্তু 3 মিনিট 3 মিনিট মেন্দা যত কো খুলে রাখার পর সি নল বন্ধ করা হলো তাহলে সি বন্ধ হইও নল সি বন্ধ করা হলো সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটি কত মিনিটে জল পূর্ণ হবে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাটি কত মিনিটে জল পূর্ণ হবে নন্ডে কিন্তু নাসে দিছে দ হইও পরীক্ষা কর অপশন কত নাসে উন তুমি একটু ভুলুआ আচ্ছা তাহলে যাহা কাবন করালো আমকাগে ए बी सी তাহলে ए দো হিকনা 15 মিনিট রে बी দো হিকনা 10 মিনিট রে আর सी দো হিকনা 12 মিনিট রে নুকুয়া লসাগু দো হিকনা কিন্তু 60 60 যদি বন 15 তমন ভাগা 4 পরা হিকনা 60 আর 6 দো হিকনা 60 আর 5 বারাং হিকনা 60 নোয়া দো কিন্তু उनका যাহা কাবন বাড়ায়া उनका লাগাতে को হিকনা তাহলে টোটাল দো তিনে হিকনা 1 মিনিট রে তিনে को পেরেজা টোটাল তাহলে 1 মিনিট রে টোটাল নুকু को যত को जुगुआ তাহলে 6 আর 4 দো হিকনা 10 আর হিকনা 15 তাহলে 15 ইউনিট কিন্তু ako ko perida 1 মিনিট রে তাহলে 3 মিনিট দো ako কিন্তু যত ko মিনিট সাথে ko tahan kana তাহলে 3 মিনিট রে তিনে ko perida তাহলে 3 গুণিত 15 3 15 45 ইউনিট তাহলে 45 ইউনিট দো কিন্তু ঠিক আছে না 3 মিনিট রে ko perida তাহলে 3 মিনিট রে ko perida 3 মিনিট রে 3 মিনিট রে ko pere kya kana তিনে পড়েছো kana 3 মিনিট দো 45 ইউনিট কিন্তু পেরেছো kana তাহলে বাকি তিনে tahan kana তাহলে 60 কোন যখন 45 আবো বিয়োগ করা তাহলে বিয়োগ তিনে হইলো 15 তাহলে 15 ইউনিট কিন্তু বাকি তাহেন কানা তাহলে ওনা 15 ইউনিট দো অকয় পেরেজা সি নল দো কিন্তু বন্ধ কানা তাহলে সি দো কয়টা কানাই সি দো নুইটা কানাই তাহলে নুইটা দো কিন্তু এরপর দো বাদোয়া সি নল দো নুইটা কিন্তু বাদ না তাহলে অকয় কিন নল দো কিন পেরেজা নুন কিন বানা হাতে কিন পেরেজা এ আর বি তে তাহলে এ আর বি নুকিনা তাহলে ক্ষমতা দো তিনে কানা 6 আর 4 2 লেখান 10 তাহলে 10 তে নোয়া দো কিন্তু ভাগই তো বানাবো তাহলে 10 তে 15 বন ভাগা তাহলে 9 বন ভাগ লেখান 10 এক হি কানা 10 তারপর তিনে হি কানা নডে তাহলে বিয়োগ লেখান হি কানা 5 আচ্ছা তাহলে নডে হিনা 5 ᱤᱱᱟᱹ ᱛᱟᱭᱚᱢ ᱫᱚ ᱱᱚᱰᱮ ᱡᱩᱫᱤ ᱫᱚᱥᱚᱢᱤᱠ ᱵᱚᱱ ᱠᱷᱟᱣᱟ তাহলে এখানে 0 তাহলে 5 দশমিক এখানে 50 তাহলে এখানে ইনা মিনিট তাহলে এনসার রে কিন্তু বারিয়া নঙ্কা অপশন কো তাহে দাঁড়ায় এ রে তাহে দাঁড়ায় কিন্তু 1 পয়েন্ট নিনা মিনিট হো তাহে দাঁড়ায় নঙ্কা কো এমা আদো উন তুমি আবো হঠাৎ বন নেল কাতে নোয়াটা বন রাইটে প্রায় নঙ্কা হুইও পরীক্ষা রে একটু দিশে বাং তাহে না খেয়াল বাং তাহে না কিন্তু নডে তো নোয়া এনসার দো বাং হুইও নোয়া দো বাই লই কেদা ওনা টেন কথা মেনা সম্পূর্ণ চৌবাচ্চাতে কত মিনিটে জল পূর্ণ হবে সম্পূর্ণ চৌবাচ্চা মেনা 3 মিনিট রে জল পূর্ণ আগে কিন্তু 3 মিনিট দো কমি কেদা তার নই 3 হো ওনাতে সময় দই যোগ তোরা তাহলে ওনাতে 3 প্লাস নোয়াটা যোগুয়া নোনটা যোগুয়া তাহলে 1.5 তাহলে তিনে হইয়া 4 মিনিট 4 মিনিট আর নোডে তো নোনা গে হা বুঝর না জিনিস তো নোন্ডে কাটি প্রায় আধা হা নোন্ডে যখন mo যোগ কিনা তা নুকু যোগ কলে kan nui ar nui dukin jogoa তাহলে 4 মিনিট হইয়া মেনখান 4 মিনিট আর 5 সারে টাইম কানা তাহলে আবো বন হিসাব করকা 50 মিনিট মেনখান एक्चुअली অনকা তো বাং কানা নোয়া তো 5 মানে হইয়া কানা হাফ 5 মানে হইয়া কানা হাফ নোডে দো হইয়া কানা হাফ তাহলে 1 মিনিট না হাফ মানে তিনে 30 সেকেন্ড ওনাতে 30 সেকেন্ড 50 মিনিট 50 সেকেন্ড তো কিন্তু বাং 50 সেকেন্ড নোডে কিন্তু বাহিয়া 30 সেকেন্ড হইয়া তাহলে অবসার রে ওনা को একটু ক্যাপাসিটি को লাগাও তাহে না কিছু জিনিস আর অনেক ওনা জিনিস को খেয়াল রাখাই কারণ সম্পূর্ণ আবো জিনিস দো তিনে কানা সেট তাহলে 5 মানে দো হাফ তাহলে ওনা না হাফ মানে 30 তাহলে ওনা তো হইয়া কানা 30 সেকেন্ড বাংকান নোডে যদি ওনা আবো বন ভাগ নেলা ওনা ওনে 10 তে যখন 15 বন ভাগ দা তাহলে তিনে হইয়া কানা 10 के 10 বিয়োগ কতে বন নাম 5 তাহলে নোয়া দো নিকে কতে বন অল দাঁড়ায় 5/10 নকা মল দাঁড়ায় তাই নোডে তিনে বন নাম কে 1 মিনিট বন নাম কে তাই ওনা সেকেন্ড বন পুরিন তাই মানে 5/10 নোয়া দো সেকেন্ড বন পুরিন তাই মানে কত গুণ হইয়া সেটতে তাহলে হইয়া কানা 6 10 তাহলে 6 5 তিনে হইয়া 6 5 30 হইয়া তাহলে অন কা কানা আসল দো তাহলে হইয়া তিনে এনসার দো 4 মিনিট 30 সেকেন্ড 4 মিনিট 30 সেকেন্ড
हुयुग कना नोआ ना समय बांखान दो तिना 4.5 मिनट नोआ ताहे दाड़े जहाटा ऑप्शन रे ताहे नोन का अच्छा एकटी नल द्वारा एकटी खाली चौबच्चा मैंने 40 मिनिटे जल पूर्ण হয় তাহলে এ একটি নল মিটেং নল দ হুয়ুগ কানা 40 মিনিটে জল পূর্ণ দেয় আচ্ছা নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে তা নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে তাহলে প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে তার একের 5 অংশ চৌবাচ্চার নিচের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় নিচের ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে তাহলে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে নোয়া কুকলি কিন্তু আজেল হো কালা নোয়া অঙ্করে তাহলে এ আর বি বারিয়া ট্যাঙ্কি ট্যাঙ্ক নল রেনা কথা মেনदा তাহলে এ আর বি নোয়া কিন্তু বন নাম কেदा এ দो কিন্তু 40 মিনিট অল না ওনাতে 40 বন নাম কেदिया मेनखान बी दो 3 मिनट समय लगाव का नोआ दो किंतु ऑल लो बनुआ किंतु पांते नामे हुआ अच्छा पांते नाम दा का ठेन को नामी नो ओना ठेन गे किंतु कैपेसिटी दो लगाव मेना नोंडे चेद मेन कदा प्रति मिनिट जतटा जल प्रवेश करे তাহলে প্রতি মিনিট না কথাই লই কেদা মানে প্রতি ইউনিট না কথাই লই কেদা মানে কে কথাই লই কেদা সক্ষমতা সে ক্ষমতার না কথা নন্ডে কিন্তু নন্ডে সগে লাথা মেনা নোয়া কথারে তাহলে নন্ডে মেনদা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে কই মানে নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে তাহলে নলটি মানে এ নন্ডে এ কানাই নল আর বি দো কিন্তু ছিদ্র কানাই নুই দো হুই কানাই ছিদ্র তাহলে ছিদ্র নুই দো তাহলে এ নলটি তার নন্ডে মেন কেদা নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে তার একের 5 অংশ চৌবাচ্চার নিচে ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় তাহলে একের 5 অংশ ওনা মেনা তাহলে একের 5 অংশ নোয়া দো চেক কানা সক্ষমতা পাওয়ার সে ক্ষমতা কানা তাহলে যাহাই গে ভগ্নাংশ রকম তাহেন উনকু জিনিস দো যাহায়া কথাই লই কেদা উনি দো কিন্তু লাতার রে অলোআই আর বাকি দো চেতান রেন কানাই তাহলে নলটি দ্বারা মানে নলটি রেন দো নুই সাবো আই মানে এ দো নুই সাবো তাহলে নলটি দ্বারা প্রতি মিনিটে যতটা জল প্রবেশ করে তাহলে বিনা জল প্রবেশোয়া তাহলে মনে করেন যদি 5 ইউনিট মনে করতে 5 ইউনিট যখন প্রবেশোয়া তাহলে 1 ইউনিট দো কিন্তু আধিয়া তিনা রে 1 মিনিট রে তাহলে প্রতি মিনিট না কথা লইদা মানে সক্ষমতা না কথা লইদা তাহলে নোয়া দো ছিদ্র না সক্ষমতা কানা নোয়া দো ছিদ্র না সক্ষমতা মানে বি না সক্ষমতা সে পাওয়ার সে ক্ষমতা তাহলে নোডে এর না পাওয়ার ক্ষমতা আবো বন অল দাড়িয়া 5 আর বি না বন অল দাড়িয়া কিন্তু তিনা অল দাড়িয়া নোডে 1 বন অল দাড়িয়া যেহেতু প্রতি মিনিট রে কথা লই কেদা প্রতি মিনিট রে যাহা তিনা কামি হিউয়া ওনা সক্ষমতা গে ওনা গে হুই কানা পাওয়ার সে ওনা গে ক্ষমতা ওনা দো নোডে বন অল কোয়া তাহলে এর না ওনাতে দো হুই কানা 5 আর বি না দো হুই কানা 1 তার নুকিন লসাগু তিনা কিন হিউয়া তাহলে নুই আর নুই বারিয়া সংখ্যা আরে বানা সে বন নাম দাড়ি কিন উনকি গুণ লিখিন কান গে তাহলে 5 20 হুই কানা মানে হুই কানা 4 5 20 আর 0 তাহলে হুই কানা 200 তাহলে টোটাল ক্যাপাসিটি দো হুই কানা 200 তাহলে টোটাল ক্যাপাসিটি দো ওনা ট্যাঙ্কি না টোটাল ক্যাপাসিটি দো হুই কানা কিন্তু 200 ইউনিট তাহলে মেন কাদাই চৌবাচ্চার নিচে ছিদ্র দিয়ে বেরিয়ে যায় কিন্তু চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হতে কত সময় লাগবে কিন্তু নোডে তো এ নল তো পেরেজো কান গিয়া আর বি নল তো ছিদ্র তো নুই দো কিন্তু অডকো কান গিয়া তাহলে মেনদা তীরে পেরেজোয়া তাহলে তীরে পেরেজোয়া পেরেজ দে তীরে পেরেজোয়া তাহলে তাহলে 1 মিনিট রে তিনা পেরেজो কানা নুই দে আদি দে ওনাতে তে বিয়োগা তাহলে নুই দে বিয়োগ কানা ছিদ্র কানা বিয়োগ কানা তাহলে 1 মিনিট রে তাহলে 1 মিনিট রে তিনা পেরেজो কানা 1 মিনিট রে কিন্তু পেরেজो কানা 4 ইউনিট পেরেজो কানা যেহেতু নুই দে আদি দে নুই দে 5 ইউনিট পেরেজो কানা 4 ইউনিট দে আদি কানা তাহলে পেরেজ মানে 1 ইউনিট আদি কানা তাহলে 4 ইউনিট 2 মিনিট রে পেরেজो কানা তাহলে নঙ্কা কাতে তিনা ইউনিট পেরেজ হইতে 200 ইউনিট পেরেজ হইতে তাহলে নুই 200 দো কয়টা ভাগ হইয়া নুই 4 তে ভাগ হইয়া নুই 4 তে ভাগ লেখান 3 মিনিট রে ওনা পেরেজোয়া 9 বন নামা তাহলে 4 তে 9 ভাগ লেখান 4 5 20 তাহলে এখানে 50 তাহলে এখানে 50 মিনিট তাহলে 50 মিনিটে ওনা ট্যাঙ্কি দো পেরেজোয়া নোয়া হই কেনা आंसर আচ্ছা একটি চৌবাচ্চার সঙ্গে দুটি নল এ ও বি যুক্ত আছে তাহলে মিটেন চৌবাচ্চার সঙ্গে বারিয়া নল যুক্ত মেনা তাহলে এ আর বি বারিয়া নল যুক্ত মেনা জাহানা গে অন্য অঙ্কর অল টাইম মেনখান নল চৌবাচ্চা মানে এবিসিডি বাস আর টাইমে ওয়ার্ক করো নঙ্কা গে তাহলে এ আর বি নল যুক্ত আছে এ নল চৌবাচ্চাটিকে 40 মিনিটে পূর্ণ করতে পারে তাহলে এ দো হুই কানা 40 মিনিটে পূর্ণ করতে পারে আর এখানে বি নলটি চৌবাচ্চাটিকে 1 ঘন্টায় খালি করতে পারে তাহলে 1 ঘন্টায় খালি করতে পারে তারা যখন মিনিট বং ওখানে নই হোক কিন্তু মিনিট গল হইও ওনাতে 1 ঘন্টা বাং হইও মানে 1 ঘন্টা মানে 60 মিনিট হল হইও নয়া কো একটু খেয়াল রহিও যে বানার মিটেন ইউনিট রে অল কিন হইও মিনিট তো মিনিট বাংকান ঘন্টা তো ঘন্টা
তাহলে 40 মিনিট মেনা তাহলে নুই 1 ঘন্টা তাহলে হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 60 মিনিট বাস নিলেরি ᱫᱚ কিন্তু হুইনা এরপর নুকিন যদি মন লসাগু কিনা তাহলে 60 দুগুণ 120 এনা রবন করাও কাদা নোয়া গে তাকিনা নুকিন লসাগু তার নুই সঙ্গে নুই ভাগ লেখান হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 3 আর নুই হুᱭᱩᱜ ᱠᱟᱱᱟ 2 নিকে বন নাম দাঁড়ায় আচ্ছা ইনে তায়ম চেন যদি এ নলটিকে প্রথমে খোলা হয় তাহলে এ নলটি প্রথমে খুলে দেওয়া হয় এ নলটি প্রথমে খুলে দেওয়া হয় তাহলে নোডে চেক মেনে কাদায় বি নল ᱫᱚ কিন্তু দিশে দোকা হুᱭᱩᱜᱼᱟ খালি করতে পারে তাহলে নুই দ বি নল খালি মানে নল দ মাইনাস হয় নুই দ মাইনাস কানা নুই দ খালি দে আচ্ছা যদি এ নলটিকে প্রথমে খোলা হয় তাহলে এ নল দ প্রথম খুলে হুᱭᱩᱜ কানা এ নল প্রথম খোলা হয় এবং নল দুটিকে 1 মিনিট অন্তর আলাদা আলাদা ভাবে খোলা হয় তাহলে 1 মিনিট পর পর কিন্তু নুকিন খুলে কিনিবা মানে প্রথম এ খুলে কেদে 1 মিনিট বাস তাহলে 1 মিনিট তে তিনে পেরেজ দা 3 মিনিটে পেরেজ দা হ্যাঁ তারপরে পরে তাহলে 1 মিনিট রে নুই দ 1 মিনিট রে 1 মিনিট তাহলে 1 মিনিট রে এ দ তিনে পেরেজ দা 1 মানে 3 ইউনিট 3 ইউনিটে পেরেজ কেদা ইনে তায়ম কিন্তু অকয় খুলে হুᱭᱩᱜᱼᱟ ইনে তায়ম দ কিন্তু খুলে হুᱭᱩᱜᱼᱟ বি তাহলে বি 1 মিনিট রে তাহলে বি নুই 1 মিনিট দ তিনে খালি দা নুই দ খালি দা মাইনাস কানা তে খালি দে তাহলে তিনে খালি দ 2 তাহলে নুই দ বি দ খালি দে 2 ইউনিটে খালি দে তাহলে 1 চিল পেরেজও কানা তিনে তাহলে 1 চিল দ পেরেজও কানা 1 ইউনিট পেরেজও কানা 1 ইউনিট পেরেজও কানা তিনে সময় রে 2 মিনিট সময় রে তাহলে 2 মিনিট সময় রে কিন্তু 1 ইউনিট নোডে দ পেরেজও কানা তাহলে এনাং দ সব সময় 1 ইউনিট বন নামে তানা ওনাতে মিনিট তে ডাইরেক্ট ভাগ কা লেখান উত্তর মিলে কান তানা মেনখান নোডে ভাগ ফল যাহা হুᱭᱩᱜᱼᱟ ওনাতে কিন্তু 2 তে গুণুआ কারণ 2 মিনিট মেনা 2 মিনিট রে 1 ইউনিট পেরেজও কানা আচ্ছা তাহলে নোয়া মেনদে আলাদা আলাদা খোলা হয় তবে কতক্ষণে চৌবাচ্চাটি পূর্ণ হবে তাহলে তীরে পেরেজোয়া তাহলে 2 মিনিট রে পেরেজো কানা 1 ইউনিট তাহলে 1 ইউনিট পেরেজো কানা তাহলে নুই 1 তে 120 কিন্তু নোডে ঠিক না মন 1 তে 120 কিন্তু ভাগো আয় তাই নোডে কিন্তু নৌকা গে হা প্রায় বন করাও বাড়ায়া আদো অনকা লাকাতে প্রায় হা একটু ভুলুआ জিনিসটা আরো খেয়াল দো হুᱭᱩᱜᱼᱟ নোডে কিছু লজিক মেনা লজিক কথা দো চেলকা মেনা নৌকা যখন মিটেন ট্যাঙ্কি মেনা আচ্ছা যাই চুকি তো জাহেন গে একটু বুঝান না বিষয় তাহলে নন্ডে যে হারি যখন পেরেজ না নন্ডে হারি মনে কাপে হেজ নাই এরপর নন্ডে হারি হেজ নাই নন্ডে হারি পেরেজ একানাই উন সময় কিন্তু আবো বি নল বন খুলে কেদা তাহলে বি নল খুলে কাতে নিনে আরি আদি কেদা দা নিনে আরি আদি কেদা তারপরে কিন্তু এ নল হিজু কানা তাহলে এ নল নন্ডে পেরেজ কেদাই নিনে হারি পেরেজ কেদাই তাহলে এরপর সম্পূর্ণ হয় নাই তাহলে এ নল তে নুই পেরেজ না মানে সম্পূর্ণ পেরেজ নাই তাহলে এরপর বি নল দ কিন্তু বাই খুলে কানা তাহলে ওনা লাস্ট রে যখন এ নলে খুলে কানা লাস্ট রে যখন এ নল আবই পেরেজ এদা নোয়া পরে দ কিন্তু বি নল দ বাই লাগা কানা উনি তো বামন সাবে কানা পড়তে তাহলে ওনা ওনডে না 1 মিনিট নোয়া 1 মিনিট নোয়া 1 মিনিট তিনে পেরেজ দা 3 ইউনিট পেরেজ দা অকয় পেরেজ দা নোয়া দ কিন্তু এ পেরেজ দা তাহলে ওনা জিনিসটা দ আগে রে ওনা টোটাল ক্যাপাসিটি কোন বাদ কা হুᱭᱩᱜᱼᱟ কারণ হুᱭᱩᱜ কানা বাংখান রিপিট দিয়ে কিনছে যখন এ নলে পেরেজ না তাহলে খান কিন্তু অঙ্ক দ হই না পুরো না মানে চেটো কতক্ষণ পূর্ণ হবে তাহলে পেরেজ না এরপর তো বি নল দ কিন্তু বামন আবো বামন স্ট্যাটিক না দ সাথে দ তাহলে ওনা হতে নুই 3 ইউনিট যাহাই মেনা উনি তো কিন্তু টোটাল ক্যাপাসিটি কোন আগে রে বাদ কা হুᱭᱩᱜᱼᱟ কারণ উনি তো উনি সঙ্গে আকিম সঙ্গে বাই সময় তো কানা কারণ যেহেতু নয় লাস্ট রেন এ দ খুলো কাতে আর দ কিন্তু বি দ বাই হিজু কানা নোয়া দ যেহেতু 2 মিনিট বার হবন সাবে কেন গোটাগটি ওনা হতে 3 দ কিন্তু আগে রে বাদ কা হুᱭᱩᱜᱼᱟ তাহলে 3 যদি 120 খন বন বাদ কায়া তাহলে 120 খন যদি 3 বন বাদ কায়া তাহলে হুᱭᱩᱜ কানা 117 তাহলে 117 ইউনিট তাহলে 117 ইউনিট পেরেতে তিনে সময় লাগা 117 ইউনিট পেরেতে তিনে সময় লাগা মানে 1 তে ভাগ হুᱭুᱜᱼᱟ তাহলে 1 তে যখন আবো বন ভাগা তাহলে হুᱭᱩᱜ কানা 117 গে তাহলে 117 গে লাগা কানা সময় তাহলে ওনা সঙ্গে তিনে গুণুआ 2 এ গুণুआ এনা রে চেই লই কেতা যে নডে তো এনাং দো 1 মিনিট কতে অড়কো কান তানা মেনকান 2 মিনিট কতে নডে লাগা 2 মিনিট কতে লাগা কানা তাহলে एक्चुअली চিকে কানা 1 ইউনিট পেরেজো কানা 3 মিনিট রে 2 মিনিট রে উকি নিয়ম লেকাতে দা আর 117 ইউনিট পেরেতে তিনে সময় লাগা বেশি লাগা মানে 1 কোন বেশি কেনা নেই 1 কোন বেশি 117 মানে বেশি বেশি মানে গুণ তাহলে 117 সঙ্গে কিন্তু 2 এ গুণ কানা নিনে মিনিট সময় লাগা তাহলে 7 দুগুণ 14 4 আর 2 কে 2 আর কে 3 আর ইকুন 2 তাহলে 234 মিনিট ওকয় হা কাটি पे ऑन करा से माइक्रोफोन ओका पे
তাহলে 234 মিনিট সময় লাগাক কানা তাহলে 234 মিনিট সময় লাগাক কানা আর কিন্তু নাডে উনি হ দিশে দহ কাই হুয়া বাং হিড়িং হুয়া যে 3 মিনিটে পেরেজ আকাদা এক কিন্তু 1 মিনিটে চালু কানা তাহলে টোটাল তিনা হুই কানা 335 মিনিট হুই কানা নোনা অঙ্ক কো একটু আনতে নাতে কো অনাতে কো ভুলুआ তাহলে 135 মিনিট সময় লাগাক কানা কারণ 117 ইউনিট আকিন বানা হড় সাথে পেরেজ তে লাগাক কানা 334 মিনিট আর এ নল লো কিন্তু লাস্ট রে চালু কানা মিড দে চালু কানা নিদो যেति আর পরে ভিডিও বাই লাগাক কানা তাহলে উনি 1 মিনিট দो অনাতে কোন ভাগ মানে 1 মিনিট রে যাই পেরেজ অনা বন বাत करे মানে 3 তাহলে 1 মিনিট দो সময় লাগাও কানা তাহলে 134 টোটাল নোডে লাগাক কানা আর নাডে 1 মিনিট মেনে তাহলে হুই কানা 235 মিনিট তাহলে 235 মিনিট সময় লাগাক কানা আদो নোয়া के পরীক্ষা কোশ্চেন তো ঘন্টা লেখা তাহনা তাহলে ঘন্টা মানে 30 তে মানে 60 তে বন ভাগা তাহলে 60 তে যখন 235 বন ভাগিয়া তাহলে আমরা বন ভাগ দাঁড়িয়া বন ভাগ দাঁড়িয়া 4 তে কানে 6 তে 20 কানে 20 কানা তাহলে ইউ কানা 3 তাহলে 3 जो हुई कान तबना 18 তাহলে নোডে হুই কানা 5 আর নোডে হুই কানা 5 তাহলে 3 ঘন্টা 55 মিনিট 3 ঘন্টা 55 মিনিট কিন্তু সময় লাগা মিনিট অন্তর অন্তর যদি ওনার নলকিন খুলেকিন হুয়া তাহলে সম্পূর্ণ পেরেজতে 3 ঘন্টা 55 মিনিট সময় লাগা বন নেলা মেন্দা দুটি নল একটি খালি ট্যাঙ্ক যথাক্রমে 6 মিনিট আর 7 মিনিটে পূর্ণ করে তাহলে এ আর বি আবদন বাড়ায়া যাহাটা গেলে চয় আবদ এ আর বি 6 মিনিট আর নই হুই কানা 7 মিনিট তাহলে নুকিনা লসাগু হুই 6 7 42 তাহলে 42 হুই 6 7 9 হুই কানা 42 আর 6 7 হুই কানা 42 নিকে কিন হুই কানা ইন্ডিয়া রিবন নোয়া জালটা মেনা उनका कते बन बाराय नाम दाड़े তাহলে এ মানে নোডে মেনা নল আচ্ছা নল দুটি কে যথাক্রমে 1 মিনিট অন্তর অন্তর খোলা হলে তার নোডে কিন্তু 1 মিনিট অন্তর অন্তর খুলে যায় তাহলে কত সময় খালি ট্যাঙ্ক পূর্ণ হবে নোডে তো কিন্তু বানার গে চেনে মেন কারণ নোডে তো পূর্ণ করে নোডে তো কিন্তু বানা থেকে কিন পেরেজ নোডে তো কিন্তু ওকে হ খালি রে বানু কিনা বানা হর থেকে কিন পেরেজ ওনা হতে কিন্তু টোটাল ক্যাপাসিটি কোন যাহাটা ইউনিট के बांग किन बादो नोडे दो जेतु बानार किन पेरेज যদি বিপরীত সম্পর্ক হইতো গিয়া তখন কো বিয়োগ গিয়া তাহলে বিপরীত সম্পর্ক হইলেন কান को বিয়োগ বাংকান বাং को বিয়োগ চেদা को বিয়োগ যেহেতু লাস্ট রে তো উনি তো বাই দো কেন তো এতে পেরেজ চেদা মানে বিদা তো খুলে তো বাং হইতো বাংকা তো আদি তো সম্পূর্ণ বাং হইতো তাহলে অনে অনাতে অন্তে তো को বিয়োগ কান তার মেকান নोडे টোটাল ক্যাপাসিটি কোন বাং কিন বিয়োগ নুকিন তাহলে যোগ লিখিন কান তিনা হই কানা 1 মিনিট তিনা কিন পেরেজ তাহলে 1 মিনিট দে কিন পেরেজ 6 2 12 আকা 13 তাহলে 13 ইউনিট কিন পেরেজ তাহলে নোডে তো কিন্তু 13 তে ডাইরেক্ট নি 42 ভাগ হইলো তাহলে 42 ভাগিয়া 13 তে তাহলে 13 নোডে তো 1 মিনিট দবাং 2 মিনিট কেনা যেহেতু 1 মিনিট অন্তর অন্তর কে খুলে দেন 1 মিনিট অন্তর অন্তর ওনাতে তো 2 মিনিট নোডে দিও 2 মিনিট না নোডে দিও কেনা 2 মিনিট যেহেতু 1 মিনিট অন্তর অন্তর মেনে কথা মানে 12 মিনিট রে কিন কিন আর কিন পেরে দা তাহলে 2 মিনিট রে কিন পেরে দা 13 ইউনিট তাহলে 13 তে নিউমান ভাগ লেখান তিনা ইয়া 3 3 39 তাহলে এখানে তিনা হই কানা 3 তাহলে তিনা হই কানা নোডে দো 3 বন নাম কিনা তাহলে নোডे दो हानाटा अंक लगा के नोडा आर कटी नासिन ऑल का कना ताले 2 मिनट नोडा हुई कना 13 यूनिट पेरेजो कना 13 यूनिट पेरेजो कना 2 मिनट रे 2 मिनट रे আর নোডে তো কিন্তু তিনে পেরে কেন নোডে 39 পেরে কেনা আর 3 তো কিন্তু বাকি গিবে না তখন আচ্ছা তাহলে নোডে 13 यूनिट 2 मिनट रे पेरेजो कना 13 यूनिट 2 मिनट रे पेरेजो कना তাহলে নোডে আর 39 यूनिट তাহলে 39 মানে 39 यूनिट 3 मिनट रे पेरेजो कना तो निने 3 मिनट पेरेजो कना हाना लाभ कति को सरल माने शतांश को जहां को मन करालदा परसेंटेज को ओना लका 13 2 3 ते गुण कना 3 3 39 তাহলে নতে 3 তে গুণ মানে 3 দুগুণ 6 মানে মেন কথা তো হুই কানা ওলে যায় কানা উনি না ডবল কারণ 2 মিনিট মানে হুই কানা নিনে ইউনিট को সাবো কানা ওনাতে তাহলে 6 মিনিট তো নন্ডে বন নাম কেদা তাহলে 6 মিনিট তো কিন্তু অলরেডি লাগা কানা নন্ডে বন নাম কেদা আরো প্লাস को কারণ 3 ইউনিট বাকি মেনা তাবনা তাহলে নই 3 ইউনিট বাকি মেনা তাহলে 3 ইউনিট বাকি মেনা onde ho kati lomba lini tena kana তাহলে এ হিজুক কানা তারপর বি হিজুক কানা তাহলে এ হিজুক কানা তারপর বি হিজুক কানা তাহলে এ হিজুক কানা তারপর বি হিজুক কানা কিন্তু মুচির রে তো নলে তো 3 ইউনিট সারে এখান থেকে তা নলে তো কিন্তু জোড়া জোড়া আকিন তিকিন
mid साथे किन कमी किया मैं kan नोडे 3 यूनिट मेना ताले 3 यूनिट परे ना हिजुआ तारपर माने ए हिजुआ ताले ए गे किंतु नोआ कमी दो करावदा कारण बी दो आरो कमी ना सुजुग बा नाम दा कारण ए 1 मिनिट रे करावदा 7 यूनिट करावदा ताले ए गे तो कमी दो चाबा का ताले तीन समय लगाव कना ताले 3 यूनिट रे कमी ओकई कमी है ए कमी है ताले ए रेन क्षमता ते भागे हिजुआ ताले ए रेन क्षमता 7 ते मिदो भागे हिजुआ ताले तीन समय लगा कना 6.3 बाई 7 मिनिट समय लगा कना ताले एंसार दो हिंदा मना 6.3 बाई 7 मिनिट चलो ताले सनाम को गे आयमा सरहाव नुना गन टाइम हबी ना क्लास रे जपड़ा तहन लगित ते ठीक गे सनाम को गे मा ताले तेहया क्लास दो नोंडे गे बोन मुचित का कना